again for another vlog. Pero ang tagal hindi nakapag-upload. So, upload tayo guys kasi Christmas and belated Merry Christmas to us. So, naglalaro tayo ng special purses. Kita niyo naman guys, hindi na kailangan i-explain. Diba? Sorry guys, inaubo. And, naglaro ako and speed ko na lang to guys kasi medyo super talaga mag-edit guys. Super tagal ko talaga rin medyo nag-edit dito para talaga mag-speed talaga nito. And ganito talaga siya sa speed guys. And ganyan. Super! So, yan. Guys, super tagal na kapag-upload. Pero sorry guys, super tagal talaga. Pinaasa ko talaga kayo guys. Follow, subscribe! Sorry guys, subscribe nyo naman ako guys. Subscribe nyo naman ako guys, please. Huwag kang dyan. Subscribe nyo naman ako guys. Yes, subscribe nyo ako guys. So, yun na lang. Siguro hanggang dito na lang tayo guys. Bye! Bye-bye. Please subscribe.